Malen jeni muso denmisɛnnin ma kɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ɲakuba aw ni sɔgɔma ani wula aw ni tile aw de su aw ni kɛ ni y'aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta an b'a ɲini aw fɛ video a ka aimer ka partager kosɛbɛ sabula kunnafoni a cunna san fɛn min ye Burkina Faso kibaruya belebeleba saba bɛ yen o bɛ a kun kan a kibaruya belebeleba fɔlɔ ye jumɛn o ye Nations Unies n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba o ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Burkina kɔni bɔra k'ale gɛn sisan ka sababuya kɛ k'a sen yera janfana a sen yera ngalontigɛ la a sen yera kurutuko la komi ni a sen mankan tɛ ka yala komi ni a bɛ kɛ sababu ye ka Burkina tɔgɔ tiɲɛ komi ni a bɛ kɛ sababu ye ka Burkina k'a ka image nɔgɔ wa komi bɛ kɛ sababu ye fana ka Burkina bɛ ka terroriste kɛlɛ min kɛ ka gɛlɛyaba don o la donc ale déclaré la persona non grata a b'a dɔn nin tɛ ale siɲɛ fɔlɔ ye nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye Nations Unies ka lasigiden min bɛ Burkina a ka gɛn nin y'a mɔgɔ filanan ye aw ɲɛ bɛ a fila bɛɛ la musokɔrɔba min filɛ nin ye duguma ale de ye fɔlɔ ye min gɛnna min filɛ nin ye sanfɛ o nana o nɔ la ale fana gɛnna bi o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an bɛɛ lajɛlen balimakɛ Ala ka hinɛ a la ni o ye Ali Ndo Faso ye ale fure donna Burkina bi min ka kuma aw fɛ waati min na fure kɔni a sera Burkina Faso dugumakolo kan o tɛmɛnen kɔfɛ ni Ala sɔnna ma sini Burkina Premier ministre ale kan ka na tagamana an fɛ Bamako Mali la a bɛ na kalo tile 19 fo kalo tile 22 a bɛ n'o bɛɛ lajɛlen kɛ anw fɛ yan ni Ala sɔnna ma video a y'a lajɛ a ka aimer ka partager an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye communiqué bɛ yan nɔ Burkina autorité ye communiqué min kɛ an b'a communiqué kɔnɔ kuma an b'a walawala aw ye ka décrypter aw ye kelen o de la an b'a ɲini aw fɛ aw fɛn fɛn bɛ nin waati na ko aw bɛ k'an lajɛ an ka page Facebook kan video a y'a aimer aw ka partager aw ka cœur caman bila aw kana ɲinɛ k'aw abonner an ka page Facebook la aw fɛn fɛn fana bɛ nin waati na ko aw bɛ k'an lajɛ an ka chaîne YouTube kan a ye aw abonner an ka chaîne YouTube la aw abonnelen kɔfɛ a y'a ka cloche de notification activer o b'a to n'an ye video kɛ YouTube bɛ video ci aw ma sous forme de notification a bɛ video sɔrɔ k'a lajɛ k'a sɔrɔ aw ma recherche jan kɛ YouTube kan ni fan wɛrɛ fɛ aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta bi ntɛnɛn ka bɛn utu kalo tile 18 ma san 2025 a bɛ Bricom plateau kan a b'a dɔn bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen Mali la ni an segira an kɔ san 5 utu kalo tile 18 san 2020 fɛn min Ala ka hinɛ IBK la ale taara sɔrɔsiw ɲɛkɔrɔ ka walan sɛmɛ k'a fɔ ko a jɛra fanga kan waati kelen san 5 o kɔfɛ jour pour jour kɛlɛ min kɛra sababu ye ka IBK ka a labin a don mɔgɔ min tun bɛ kɛlɛ in ɲɛma ni o tun ye M5 comité stratégique ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye san 5 coyi tɛ don ta ka don ta jɛ IBK ka taali kɔfɛ ale fana bɛ sariya ɲɛkɔrɔ nin waati na an bɛ se ka nin ko faamu cogo di an bɛ se ka leçon jumɛn tirer nin na an bɛ se ka ɲɛfɔli min kɛ nin na ani san 5 in kɔnɔ mun ɲɛna mun ma ɲɛ an ye mun sɔrɔ mun tun t'an bolo mun tun b'an bolo n'o t'an bolo bilen ni Ala sɔnna ma an bɛna émission spéciale kɛ o kan ni Ala sɔnna ma 18h waati o kana fɔ aw kɔ o ye émission spéciale 18h waati spécial 18 août an b'o kɛ o waati ale ni Donald Trump nin waati na fɛn min ye Zelensky Emmanuel Macron Ursula von der Leyen fo ka taga se Merz ma n'o ye Allemand ka chancelier olu bɛɛ lajɛlen bɛ États-Unis nin waati na Donald Trump kɔni m'u bisimila fɔlɔ o yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ye la ani Ala sɔnna ma 18h an bɛ détail ba di aw ma o fɛnɛ kan ka daminɛ Poutine ni Trump ka ɲɔgɔn ye la ka na taga se bita ma ni Ala sɔnna an bɛ détail ba di aw ma o la 18h o ye émission kɛrɛnkɛrɛnnen aw jija o kana na fɔ aw kɔ la vidéo a y'a aimer aw ka partager aw ka cœur caman bila ni aw bɛ ka an suit nin waati na direct la an ka page Facebook kan sabula an b'o fɔ aw ye aw ka j'aime aw ka partage ani aw ka cœur minnu ni a b'a bila a bɛ kɛ sababu ye ka émission ka sécuriser wa a bɛ kɛ sababu ye fana émission ka a visibilité ka a dayɛlɛ kosɛbɛ aw de kɛ ni aw balimakɛ don halisa Dirisa Mɛmɛnta an bɛ taga teliya la fɛn min ye Burkina Premier ministre ye ale kɔni a ye kuma ta Burkina Premier ministre kɔrɔ a ye kuma ta dɛ wa a kumana kosɛbɛ waati min na ale bɛ ka kuma ta ale ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ Premier ministre la anw fɛ yan ale bɛ sariya ka bolo kan
on a fait Burkina premier ministre kɔrɔ ale kumata ay kumata ako togodi ni ala sɔnna ma mina ka kuma ka ɲɛfɔ aw ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kabe ale bɔra premier ministre la ko a kun kelen no k'a da de k'a kun kelen no k'a da de. Après un long silence, je reprends la parole. Ko waati jan tɛmɛlen kɔ k'a sɔrɔ a tɛ ka kuma a da de ne don ko bi ko ale bɛna kuma ta ni Burkina premier ministre kɔrɔ ye ko bi ko a bɛna kuma ta. Le Burkina Faso traverse des défis mais aussi des opportunités. Ko Burkina Faso bɛ nin waati min na ko gɛlɛyabaw de bɛ yen nɔ fɛn min ye Burkina Faso gɛlɛyaba minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ ka olu kuru tigɛ nin waati in na. Ko gɛlɛyaw fana kɔfɛ fɛn min ye opportunité caman de ko da fana caman de bɛ yen nɔ minnu yɛlɛlen don nin waati in na Burkina Faso ye a kan ka da minnu fana ka don olu minnu fɛ min nin fana ye hɛrɛ da fana caman dayɛlɛlen don ko nin waati in na Burkina jamana bɛ ka gɛlɛya a kulubaw de tigɛ nin waati in na o waati kelen ko hɛrɛ fana da caman de yɛlɛlen don Burkina Faso ye. Restons unis, solidaires et responsables pour bâtir un avenir de paix et de prospérité. Ko kuma k'a b'a ɲini Burkina den bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka jɛ ka fara ɲɔgɔn i n'a fɔ mɔgɔ kelen. Bref, k'u ka to fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna la wa k'u ka to ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna la ani ko bɛɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa fɛn min ye siniɲɛsigi ye u bɛ se ka o dilan bɛn kɔnɔ ani basigi kɔnɔ cogo min na ani ɲɛtaa fana u bɛ se ka o fana labɛn cogo min na. Fɛn min ye Burkina premier ministre kɔrɔ n'o ye Apollinaire ye a ye nin sɛbɛnni kɛ a ka compte X kan a bɛ se a tɛ tile kelen bɔ fɔlɔ heure damadɔni ka bɔ heure 8 heure 9 heure 10 ɲɔgɔn a y'o kɛ ka hakili lajigin k'a fɔ ko fɛn min capitaine Ibe ye a ye a ka danaya da Apollinaire ka ko kura ye k'a bila kɛlɛ min ni a bɛ sen na k'u bɛna na yɔrɔ dɔ bila sen kan yɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ in k'a don mɔgɔw kun na k'a don mɔgɔw taabolo la k'a don an ka faamuta la fo bɛɛ ka jo ni kɛlɛ in ye o yɔrɔ min bɛna dayɛlɛ fɛn min Apollinaire ye ale kɛra o ɲɛmɔgɔ ye o la nin ye ale ka kuma ye a ko makun kɔfɛ a bɛna kuma ta wa a kɛlen ka kuma ta a ye min fɔ o ye nin ye o la halisa an b'a ɲini aw fɛ video a ka aimer ka partager o tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye Burkina jamana olu kɔni ye Nations Unies ka lasigiden min bɛ u fɛ yen u y'a gɛn dɛ u y'a gɛn bi u y'a gɛn k'a da yira ko la fɛn min t'a da don yɔrɔ ye u y'a gɛn k'a sen yira ko la fɛn min t'a sen don yɔrɔ ye u y'a gɛn ka sababuya kɛ ko a ma dan a dayɔrɔ la u y'a gɛn ka sababuya kɛ ko a sen yira ko la ko n bɛ dankari Burkina jamana la. Gouvernement ka communiqué filɛ. Le gouvernement de Burkina Faso, après avoir découvert le rapport du secrétaire général des Nations Unies adressé au Conseil de sécurité intitulé Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso. Ko fɛn min ye Burkina Faso jamana ye k'u kɛlen kɔ ka bɔ a kalama fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ɲɛmɔgɔ n'o y'a secrétaire ye ko a kɛlen kɔ ka sɛbɛnni dɔ ko o ci Conseil de sécurité ma ko sɛbɛnni min ni a kɔnɔ kuma ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ani kɛlɛ marifa kɛlɛ min bɛ Burkina kɔnɔna la sɛbɛnni in tɔgɔ de y'o ye. S'indigne du total mépris à l'endroit des autorités et institutions burkinabé ko Burkinabé a ka dusumangoya yira fɛn min ye u ye kɔnniya min ta nin waleya in kɔnɔna la ka ɲɛsin Burkina a jamana ɲɛmɔgɔw ma ani Burkina jamana jɔsenbaw ani a baarayɔrɔbaw ma qui n'ont été ni associés à son élaboration, encore moins informés des conclusions de l'étude. Ko u ye nin sɛbɛnni min kɛ u ye nin sɛgɛsɛgɛli min ni u ko tɛ ko Burkina jamana u ma Burkina jamana ladɔnniya a baara la a dilantɔ a farali ɲɔgɔn kan u ma ladɔnniya o la wa u kɛlen ka baara in fana kɛ u kɛlen ka sɛbɛnni kɛ u yɛrɛ hakili la u ka sɛgɛsɛgɛna u kɛlen kɔ k'a kɛ k'a ban fɛnɛ ko a bannen fɛnɛ u ma ɲɛfɔ Burkina jamana ye k'a fɔ ko an ye nin sɛbɛnni de kɛ o de filɛ nin ka u ma o fɛnɛ ɲɛfɔ Burkina jamana ye alors que a dun kɛcogo la a man kan tɛ ka kɛ ten ni a ye nin ko ninnu kɛ aw kan ka a ɲɛfɔ de k'a fɔ ko nin ko min ni an y'a dilan
ni sɛbɛnni min ni an y'a dilan walima ni rapport min ni an y'a kɛ a kan ka ci jamana ma de k'a fɔ a kan ka ci jamana ma de n'a cira jamana ma jamana b'a ka jaabi di a la jamana b'a fɔ a ye nin min di ka na nin y'a kɛcogo nin t'a kɛcogo ye jamana b'a fɔ a ye nin min di ka na nin yɔrɔ in an ye nin faamu an ma nin faamu ou bien jamana b'a fɔ a ye nin yɔrɔ min sɛbɛn a ti kɛ tan dɛ a bɛ kɛ tan de nka o m'o kɛ u y'a sɛbɛn u y'a bila ka taa ko k'a sɔrɔ u m'u sara olu la. En effet, il ressort que ce rapport a été élaboré par une équipe spéciale pays, coprésidée par la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Ko a yira k'a fɔ ko nin sɛbɛnni min ni a kɛra ko a labɛnna jɛkulu min fɛ o tɔgɔ ye ko spécial pays ko jɛkulu in a labɛntɔla ko u ni Nations Unies ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ko olu fila de jɛra ka nin ko in denfaya ta ɲɔgɔn fɛ. Les informations consignées dans le dit document abordent plusieurs points. Ko u ye kunnafoniya minnu sɛbɛn nin sɛbɛnfɛn kɔnɔna la ko a bɛ kuma fɛn caman kan, notamment l'analyse de la situation politique. Ko fɛn min ye Burkina a politiki bunakun kan, a politique jamana kɔnɔna a politiki bɛ lahala min na ko a kuma n'o kan. Militaire et sécuritaire, fɛn min ye a lakanako a n'a finitigilakaw ka lahala ko kuma na o fana kan. Les violations graves commises contre les enfants, ko fɛn min ye bagama min ani sariya sɔsɔ min ani degun ni bingani wale minnu caman bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ko ka sanga ni Nations Unies ka dakunya dɔ ye ni o ye résolution 16/12/2005. Dans un style narratif citant indistinctivement les terroristes et les institutions de la défense et de sécurité du Burkina Faso, ce rapport qui ressemble à une compilation d'affirmations sans fondement et de contre-vérités ne comporte en annexe ni copie de rapport d'enquête ni arrêt de justice pour étayer les cas prétendus de violation contre les enfants attribués aux vaillants combattants burkinabés. Ko nin sɛbɛnfɛn min n'u ye a sɛbɛntɔ la ka Burkina fintigilakaw Burkina jamana ka ani bingani walekɛlaw ani jatigɛ walekɛbaw ka olu bɛɛ gosi bere kelen na k'olu bɛɛ bila sen kelen kan nin sɛbɛn in kɔnɔ ko sɛbɛn min fana a bɔlen don fɛn de fɛ fɛn min n'u kɛlen don ka kuma camanw de kɛ a kɔnɔna na minnu ti tiɲɛ ka fɛn camanw sɛbɛn a kɔnɔna la minnu bɛ yen nɔ ni jɔsen t'u la ni dalilu foyi t'u la wa o fana kɔfɛ k'u ye sɛbɛnni min kɛ ko normalement n'i ye nin sɛbɛnni sugu kɛ rapport minnu kɛra o rapportu olu jaabi olu kan ka fara a kan de walima sariya tigilamɔgɔw ye sariya minnu ta walima u ye kiiri minnu tigɛ k'a fɔ ko bin kɛra nin denmisɛnnin ninnu kan o fana kan ka fara a kan de nka aw y'a yira k'a fɔ ko rapport in ko conclusion de don ko a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw de kɛ mais sɛgɛsɛgɛli ninnu ma fara a kan normalement sɛgɛsɛgɛli ninnu kan ka fara a kan de donc ko u ma o fana kɛ nin rapport in kɔnɔna la min b'a yira k'a fɔ ko ni bingani kɛra ka ɲɛsin denmisɛnninw ma jamana fintigilakaw fɛ parce que o kɛlen don ka sɛbɛn rapport in kɔnɔ ko jamana fintigilakaw de taalen don bin jamana yɛrɛ denmisɛnnin fitininw kan o de b'a kɔnɔ ko aw bɛ se ka taa nin jalakisiliw ta cogo di ka taa nin sɛbɛnni sugu kɛ cogo di ka taa nin conclusion sugu kɛ cogo di nin bakuruba fɔli sugu kɛ cogo di ka taa nin ko sugu ninnu kɛ aw ye enquête min kɛ o enquête sɛbɛn t'a kɔnɔ saritigi min fana y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi dɔ binna denmisɛnnin kan o fana t'a kɔnɔ donc o tɛ kuma f'u ye donc ni ye ka fintigilakaw ka u jalaki ka mɔgɔw siran u ɲɛ ka fintigilakaw tɔgɔ tiɲɛ ka fintigilakaw mangoya et surtout waati la waati min ni fintigilakaw bɛ ka sebagaya sɔrɔ jugu kan u bɛ ka sebagaya sɔrɔ terrorisiw kan waati min na ni fɛn min ye jamanadenw u bɛ ka danaya sabati ka ɲɛsin fintigilakaw ma. Le gouvernement regrette profondément que ces informations aient été compilées et publiées par l'équipe spéciale pays sans même associer les structures compétentes burkinabées. Ko afana ko ni nimisala ko ye ka sababuya kɛ fɛn min ye nin jɛkulu min ye nin baara in kɛ n'o ye spécial pays ye k'u ye nin sɛbɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan ka a sɛbɛn ka a bɔ ka tila k'a cari fɛnɛ k'a sɔrɔ Burkina yɛrɛ kɔnɔna la cakɛda minnu ɲɛsinnen don nin ma u m'u sara olu la ma olu fana lakodɔnniya a ko la. Toute chose qui aurait permis d'avoir une lecture plus complète
et non biaisée de la situation des enfants dans les zones à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. Ko komi kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni ɲɛfɔli caman ye, ka na ni faamuyali caman ye min kɛbala bɛ kɛ sababu ye sɛbɛnni a bɛ kɛ sɛbɛnni nɔgɔlen, a bɛ kɛ fɛn dafalen, nkalon caman bɛna kɛ a kɔnɔna la et surtout sɛbɛnni bɛ ka kɛ fɛn min kan n'o ye denmisɛnninw ye, denmisɛnnin minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛdagaw kɔnɔna la yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Vidéo a y'a aimé, aw ka partager, aw ka cœur caman bila. Le gouvernement s'étonne de la persistance de certains agents du système des Nations Unies au Burkina Faso dans l'utilisation avec légèreté et à dessein des terminologies équivoques cachant une volonté manifeste de légitimation ou de requalification de la barbarie dont le peuple burkinabé est victime depuis une décennie. Ko fana ko fɛn min ye Burkina jamana ye ko u dabali bannen don ka sababuya kɛ fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba a ka baarakɛyɔrɔ minnu b'olu fɛ yen nɔ wele tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'olu fɔ tɔgɔ sugu dɔw la u b'a fɔ ni nɔgɔya tɔgɔ sugu minnu na ensuite u b'a fɔ ni ŋaniya sugu minnu ye fɛn minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka bingani wale cɛjugu minnu bɛ ka ta ka Burkina jamana sɛgɛrɛ ka jo di olu ma minnu bɛ ka kɛ sababu ye ka joli caman bɔ Burkina kɔnɔna la. Une mise au clair officielle sans équivoque avait pourtant été faite le 25 mars 2025 suite à une convocation des représentants des 10 agences. Ko k'a sɔrɔ ko kangarida delila ka kɛ ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma diɲɛ seleke naani tɔnba ka baarakɛla minnu bɛ yen ko a kangarida kɛra marisi kalo tile 25 san 2025 ko o welela ka ɲɛfɔli k'u ye nin ko ninnu na ka nin ko ninnu lajɛya u ye. Pour sa responsabilité dans la coprésidence de l'élaboration d'un rapport compilant des données sans source objective ko fɛn min ye Nations Unies ka lasigiden min bɛ yen ka sababuya kɛ a y'a sen don nin ko in na ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka kumaw fara ɲɔgɔn kan walima ka sɛbɛnninw fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnni minnu bɛ yen nɔ ni dalilu tɛw la wa fɛn minnu fana bɛ yen nɔ ni hali daliluya kɔfɛ a bɔyɔrɔ fana jɛlen tɛ yen bɔyɔrɔ sanuman tɛ yen sans preuve ni justificatif ko daliluya t'a a la wa ɲɛfɔcogo fana tɛ a la fɛnɛ véhiculant des informations graves et mensongères fɛn min ye ka kunnafoniya ngalon ka olu cɛrin ani kunnafoniya lankolon ka olu cɛrin. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Madame Carole Flore, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire Burkina Faso. Ko ningalo nunun kama, ningalo nunun cerni kama, nimbarakatuga nunun kama, ningania nunun kama, ko femi Nations Unies, ou ka lasigide mimbeno, ni a tɔgɔ ye ko Carole Flore tɔgɔ in tɔ a ɲaga gɛlɛn ni ale y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ko wa ko k'a daminɛ bilasa ko a déclaré persona non grata ko ale ka Burkina sigi tɛ bɛn tuguni ko ale tɛ dunan ɲuman ye bilen dunan min don ko a kanulen tɛ Burkina bilen dunan min don ko a ka sigili tɛ bɛn Burkina bilen dunan min don ko Burkina mɔgɔ tɛ a la bilen dunan min don fana ko a ka Burkina Faso a ka yen bila kuma kɔrɔ dɔ ye. Jantikɛ ni a ye ale ka to Burkina bilen sabula ale ka taabolo o tɛ bɛn donc ale déclare la persona non grata en confirmant des informations de manière unilatérale sans les documenter par des preuves juridiques acceptables à travers un rapport porté devant une instance aussi stratégique que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement estime au regard de tous les graves écarts constatés et pour préserver et renforcer les acquis importants de la coopération entre le Burkina Faso et les Nations Unies que Mme Carole n'est plus une
interlocutrice crédible. Le gouvernement de Burkina Faso réaffirme son adhésion aux idéaux de l'Organisation des Nations Unies, dont il salue les apports dans le contexte de défis sécuritaires et humanitaires. Il réitère sa totale disponibilité à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies à travers des représentants et des équipes pays résolument engagés dans un accompagnement vrai et sincère. Ni ye kunnafoniya min ni a bɔra Burkina Faso jamana yɔrɔ bi ntɛnɛn ka bɛn utukalo tile 18 san 2025. Communiqué laban na Burkina jamana y'a yira k'a fɔ ko Nations Unies bonya bolu yɔrɔ diɲɛ seleke 4 tɔnba bonya bolu yɔrɔ u ye wulikajɔ min kɛ walasa ka Burkina dɛmɛ o bonya bolu yɔrɔ u tɛ fɛ ko bonya cɛ. Nga ni muso in ye baara sugu minnu kɛ kangare minnu dara a ye a n'a bɛ ka continuer ka baara kɛ cogo min na ko olu de ka laɲini ye olu ni Nations Unies cɛ a ka kɛ cogo min na a ka ɲɛ cogo min na a ka jɛya cogo min na ko ni muso in tora ten ni muso in tora yen a ka to nin baara ninnu na u tɛna se ka sira sɔrɔ. Donc ko o kama muso in a ka Burkina bila o k'a falen mɔgɔ la mɔgɔ min lafaamulen don u k'a falen mɔgɔ la mɔgɔ min na Burkina bonya wa u k'a falen mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye ka baara kɛ walasa fɛn min ye Nations Unies ani Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ olu ka ɲɔgɔn faamu an'u ka baara kɛ ɲɔgɔn ɲɛ a bɛ kɛ cadre kɔnɔ cadre min ni o jɛlen don. O communiqué kɔfɛ n y'a fɔ aw ye halisa Burkina kun kan u ka premier ministre kura ale fana bɛ tagama la nin waati na a kan ka cun Bamako yan nɔ sini. Fɛn min Sigma ye u fana ye communiqué kɛ dans le cadre de la célébration de la 2e édition du camp de la Brigade citoyenne du Mali, le premier ministre du Burkina Faso, Rimtala Jean-Emmanuel Ouedraogo séjournera au Mali du 19 au 22 août 2025 à l'invitation du général de division Abdoulaye Maïga, premier ministre, chef du gouvernement du Mali. Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de construction citoyenne. Oh, féminin chini ni ala sonama Burkina premier ministre ale kan ka cun an fɛ yan nɔ Bamako a bɛna baara min na hakilila n y'o ɲɛfɔ aw ye sisan a welela a invitera an ka jamana premier ministre fɛ n'o ye général Abdoulaye Maïga ye n'a a nana sini kalo tile 19 ka bɛn tarata ma a bɛ araba kɛ kalo tile 20 ka alamisa kɛ kalo tile 21 ka tila ka juma fana kɛ o ye a ka invitation ye o la a bɛ sɔrɔ ka sira ɲini ka segin ka taa donc a kan ka na ka bɔ kalo tile 19 la fo ka taa se 22 ma Burkina premier ministre a kan ka o kɛ Mali la o la an bɛ dugawu kɛ ala ka na ni a ɲuman ye ka segin ni a ɲuman ye fɛnɛ. Maliyɛnw ni ne tun bɛ an fɛ k'a fɔ aw ye bi nin waati na ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn a kan bɛn 18h30 pour émission spéciale sur 18 août ani situation Donald Trump, Poutine, Zelensky, Emmanuel Macron. Ñoo ko ca wugula de. Salamu alaikum.